Hello, my dear friends. Welcome again to our continued study on timely and relevant issues to our lives. So, salamat sa inyo padayon nga pag sunod sa sini nga mga videos nga akong gina-post dire agod sa pagbulig man sa aton sa paghanda sa aton kaugalingon sa mga bagay-bagay nga nagakatabo sa aton nga sosyedad. So sa siling ko ang aton nga perspektibo dire amo nga kung nagatuon kita, if we are learning, there is always a behavioral indicator of change. Di paano na mabalaan nga naka-intindi kita or we have learned. It is measured in terms of the change in the way we think, that's in the head, the change in the way we feel, that is in terms of our values, the things that we considered worth our time, worth our attention, something that we feel and value. And of course, in terms of our actions, the way we do things, the way we behave, the way we conduct ourselves. So it's the change in the way we think, in the way we value things, and in the way we do things. So, sa nagliligad ng mga videos naton with regards to the so-called new normal, although as I said, that term is not really exclusive for the COVID crisis, kay dugay naman na yung term nga new normal na ganingin usa naman ni nasubon na nag-uso naman siya tungod nga it it is a appropriate term to be used and to make us think that the way we do things, those things that we considered normal is already something that is new na, bago na siya. So simpleng istorya, may mga pamaagi kita nga himuon sa sini nga panahon nga gina-consider nato nga normal na lang ina siya, manging bag-o nga pamaagi sa pag tan-aw sa mga butang, bag-o nga pamaagi sa pag value sa mga butang, kag bag-o nga pamaagi sa paghimo sa mga butang. Sa naligad nga video, I talk about in terms of the perspectives na hanungod sa atong pagtan-aw sa atong sitwasyon sa quarantine. Ari kita sa ECQ. Kagti ang sa mga masunod nga mga inadlaw, balanta manak, ma-modified na ini siya, mabalik kita sa general community quarantine or mapabiling kita sa ECQ. So it depends on the government. But that is not what we are discussing here, because this is not a political program. whether there is ang we do not have a horse in that race, no? So that's, we leave that to the government. But what I'm trying to say here is that how can we prepare ourselves spiritually, emotionally, physically sa bag-o nga pamaagi? That is the concern. That is my objective here. How can we prepare our heads, our hearts, and our hands? In other words, how can we prepare our understanding, our feeling, and our doing of things with regards to the new normal? So, klaro na gina siya nga we cannot go back to the way things are before the COVID crisis. Until nga maabot ang panahon nga may vaccine na nga ma-discover, until ang panahon mag-aabot nga may cure na, kag until maabot ang panahon nga may herd immunity na kita. So siguro kung tatlo ka bagay nga ini or maybe 2 or 3 of those are already present, then we can say nga we will be back to the old normal. Pagkita mo siyang decisive factors eh. These are for me personally, the 3 decisive factors that we can go back to the old way of doing things is when there is already a proven effective vaccine, there's already a proven and effective cure, and we already acquired our herd immunity. Kung may amo na siguro, maybe we can already go back to the old normal. Pero as of now, wala pa ini siya ng mga bagay-bagay, so we are into the new normal, which is characterized again by social distancing in terms of our personal nga pangabuhi, no, kag social nga pangabuhi in some sense.
As I said, wala kita sa ekonomiya, kaya kakabudlay na nga topiko yan, no? It will be very, very complicated to discuss in these short videos ang interest sa ekonomiya kasi ang business siya. Ting aton diri ginatun-an, nahanungod lamang niya sa mga pamaagi nga mahimo naton bilang mga tao, bilang individual, as well as in a family or in a community, in terms of how to prepare ourselves in living out the new normal. So, again, the framework of this new normal in the simplest form in terms of our relations is in terms of social and physical distancing. So I believe after maybe siguro pagkatapos ng ECQ naton, ara gyapon na ang ara gyapon ang mga bagay-bagay ang ginahambal nga may social distancing, nga wala na yung mga biso-beso na, no? The way we greet each other, nagahag, nagakiss, paiways na siguro, kag mag-wear sang face mask sa public, no? In all other things that we do in order to ensure that we avoid being infected or infecting other people. Kaya sa ako nga personal opinion, amo ini, kung magbalik na ang mga tao sa iyang for example na sa aton nga usual nga pamaagi sa aton nga pangabuhi, ang delikado dira ang mga asymptomatic, kay kagadala sila sang virus nga wala sila kabalo nga they are carrier of the virus. Okay na iya kung symptomatic ka, kay klaro nga may ara ka, so you will be confined in the hospital or in quarantine facilities. Pero kung wala kaya asymptomatic ka, wala ka man nakabalo nga may virus ka kali. So, you just go on with your own way of doing things. Kung wala pagka-social distancing, wala ka kabalo, ay naglaton ka na gali sa iban nga tao. So, that's why social distancing, physical distancing is still very much needed after in the coming months, no? In the coming months, until, as I said, these three things are already in place. Pero saan una siya? We don't know. It all depends on the providence of the Lord and in the advancement of our medical sciences. Okay, so let us go back to our pastoral point of view in terms of the new normal. Kaya tiyan mo lang ng aton diri no, pastoral, in terms of how we prepare ourselves in terms of the mind, the heart, and the hands and feet. Okay, let's proceed. Kadamo sa aton, budlayan magpahimuyong sa balay naton, kaya ka-bored kita. We are bored. As I said, let us take economics out of the question. No? Kaya mas nga, Father, wala kami na bored, galing na takaan na kami nga wala kami sa mga ginaubra. That's why we want to go back to work. Okay, sige, let's just take that muna, i-kwanta na siya, na i-bracket na siya na nga thoughts, no? So, higata lang na siya na kung ara na siya karon, it will complicate the matter. No? Para maklaro ka, masimplify ang ato nga pag-inon-anon, mas mayo nga ang mga komplikado nga mga bagay, ipahigad ta. And economics is very, very complicated, as I said. Okay, so nga nagaka-bored kita. Why are we bored? Well, we are bored because this is not the way we do things before. Nga mag-ara na sa sulod balay. We know that for us who are working, especially for those who have regular hours, aga pa kamo gahalin sa balay, gabi na kamo nagapauli. That's 6 or 5 days a week. You do that. Subong, parang nagbagong tanan. All days of the week, ara kita dira sa balay. Wala kita sa mga ginaobra. In other words, the order of how we do things is totally changed. Yung bag-o siya. Ang naandan ta, our habit, it was changed. So that's one of the reasons why we get bored. Nga bored kita how? Because we no longer have that sense of order in the way we do things. Kasi early in the morning, especially during the first week of the ECQ, why kita kabalo ko na himuon ta. Kaya na himuon ta, tulog,
kaon, tanaw TV, tulog, kaon, mo na o tanaw sang whatever we can. Di kayo nag-abot ng panahon na natakaan ka na. Natakaan ka na mo tanaw sang TV. Natakaan ka na mat isang radyo. Natakaan ka na mat isang Netflix kung may ara. Dira, natakaan ka na sa social media kaya dumaaw mo lang yapon. And so, again, wala na naman na tayo ng sense of order. Why is it like that? Precisely because, as I already mentioned to you, naanad kita nga wala kita sa aton mga balay. Yung normal ginaya. That's a normal reaction because we are like a fish that is transferred from one familiar pond to an unfamiliar pond. Ito mga kuwang gina marisilisi ka gina. Pero pamangko sila dala, asa saan kita mga disilisi? Sa yuron, we have to have a sense of new order also in our lives. And then that is the beauty of the monastic life during the time of the early Christian movement, or particularly during the started by Anthony the Abbot and later on by Benedict of Nursia, nga while they fled from the world, fuga mundi, which is again another framework of how we deal with this pastorally, fleeing from the world, may fuga mundi siya. Pero while they are already fleeing from the world, they also have their own order. So, hindi na sila nagmunghi sila, o nagmungha, o nag-ermitanyo nga, wala na sila may ginaobra, hindi So, instead of doing the work of the world, they do the work of God, opera Dei. Or some would say opus Dei, but I don't want to be connected with the term with the congregation, so they use some of the theologians would use the word opera Dei. No? So, the work of the Lord, the work of God. So, kung tanawon mo, sila ni mga monastics sa unang panahon, naghalin sila sa kalibutan in order to, not to have a orderless life, nga wala na lang, hindi They fled from the world in order to do the work of the Lord, opera Dei. So, ako man siguro sa aton, guarantee, of course, we cannot be monastics, no? We are not monastics and we don't have the calling to the monastic life. Pero, during the time that we are inside our homes, we can already create a sense of new way of doing things inside our homes. Of course, sa aton job, sa aton work, that's the word of the world. Invite kita, we are in a way placed into this context that we really don't want to be in. So how can we best create a new order in our lives that is not yet the order of the world, but the order or the work of the Lord? For example, practical tips. Practical observations. Iba sa inyo nagaluto-luto, no? Nag-discover sa mga new recipes. That's why sa mga FB nato, sa mga Instagram, laban na kadamo sa mga ginahimo, no? Kadamo na sa nag-post ng ilang mga linuto nila. So, everybody becomes a chef now. Tanan nga mga iba nga may style, may nga tanan nga mga lutong Pinoy. Oo, may nakita ko yung isa ka post yung nga ang tanan-tanan nga mga pagkaon, nga mga sinagto bala, mga alupi, mga suman, mga biko, mga barbecue, banana cube, kamuti cube. Amo nang iya ginaluto mga linugaw, no? So, ano nga drama in life. That's one way of putting order into our lives. Something bala nga you can look forward, something that you can do without too much extraneous efforts, but that you can do to give you a sense of stability, a sense of order into our own lives during this time. Pero amo na siya galing artificial na siya. Nga how, pagbalik naton sa magbalik ng mga obra, hindi na ito mahimo ina. Again, it will go back to something that we do only on a special moment, no? Mabalik naman na siya sa special. So what I'm trying to propose here is discover a way of life or the new order of doing things
that we can still carry on regardless whether we have ECQs or modified or general community quarantine, whatever you call that, nga madala tag hapon balaya sa madason nga or it will become a habit for us. Like for example, family prayer. Mayo gina, no? Di may, of course, di magita na mga family prayer, pero at least, for example, kada alas 6, mga di ka mo. Or that sense lang bala of praying. Yan, sa kabagay na. Or reading. Pwede gid. Or time to reflect. Para mang-inhabit siya. Nga after this ECQ, whether you do it as a family, whether you do it together or alone or individually, kaya of course ay iba sa aton di magaya siling maurupo kita tanan bilong adlaw gid, no, kay maabot ang panahon nga magbalalik naman yung iba nga mga pamilya natin sila sa tagsa ka mga puluyan and so on and so forth, pero na lang habit lang bala of doing things. So this time is a good time to develop new habits that hopefully you can bring into whatever state of or context of lives that we will be having. Di isa mga nasilin ko, no? For example, set a specific time to reflect, like what you're doing. For example, every MWF, kada Monday, Wednesday, and Friday, you are allotting this time, maalas 8 sang gabi, sa papamati sa akon. So, maybe you can also have it as a habit nga instead of watching all the time television, da ka mabalik naman ang mga famous na tong mga sitcoms, kag mga drama series, no? Tani iyam kuha ka ba bala mahabit yung ay dali lang gid maabutin nga chimpo or amo nga oras or even not necessarily the same hour, you will spend time in reflecting about lives, about our way of doing things, no? So what I'm trying to say here is this is a beautiful opportunity for us to acquire new habit. This is a training time. This is a time to train us nga may bagong habit. For example, ako anong habit ko subong man? If you're going to ask me, so Father, you're telling us to have a new habit. So ano yung habit mo subong? Wala magid. Ito na dami lagi na kung hari ko sa sunod sa kumbinto ko, wala ko obrahon. Okay, hindi mo kaya palalagaw, kaya I am an introvert. So for me, as an introvert, this is the best time of my life. For the extroverts naman, for those na outgoing, hindi medyo mabudlayan, that's why I understand yung iba ng mga extroverts. Bisa mag-inano, gusto ko siya nga magwa, no? Natural na sa temperamento naton. Kaya ako yung nga introvert kung may outgoing, may ingoing. For me, ay nako, this is the best time of my life nga. Well, I'm just here in my room, reading, writing, thinking, and of course, like this, doing some videos to talk, no? So, for me, yan daw ka okay, ganyan sa ako niya. So, nothing new. Pero on the other hand, I think, what I've realized for the past week is this. I have come to appreciate also nga, although, I need a sense of order gihapon. Like for example, sa wala pang ECQ, I can have time to watch movies sa YouTube, for example, o kung sa didiin mo lang ang mga channels da. Pero I would always have enough time to focus on reading and writing. Sa bagay gani nga mas lawig ang akong chimpoya sa pag-write. So hindi mo kasi nga wala akong napiktuhan sa ECQ. Napiktuhan nga ang akon nga normal routine was also disrupted. Nga how feeling ko nagsuli na siya. Nagsuli. Kaya kung ano kagamay nga chimpo ang akong ginahatag sa una sa pagtanaw sa mga movies na amo na nasubong kagamay sa chimpo ang ginahatag ko sa pagbasa ko sa pagsulat ko. And nagsuli ang lawig nga chimpo sang una nga ginasulat ko, kag ginabasa ko, kag ginapaminsar ko, amo na nasubong ginausar ko naman niya nga chimpo sa pagtanaw sa mga
Movies. That's why I told myself, sakto no? Uh, and that made me empathize with people who are not introverts but who are extroverts nga this can really be a disruptive moment, a moment that would disrupt us no from our normal routines. So, for example, as I said, I am an introvert, so tani nga, kung ano siya ako, ka okay lang, pero disrupt man siya actually, and that is one important observation that I have that I observed nga nag-disrupt, nagsuli ang ako nga prioritizing bala during the ECQ. Amo na natabo siling ko sa pinsan ko tayo, during the ECQ I could have more output in terms of my writing, in terms of my thought processes. Ay suli isig ka more output do nagjutay ang output ko na. That's the reason I understand and empathize nga lain-lain ang aton dynamics, lain-lain ang aton nga proseso. Pero kung diin kita nagalain sa proseso, dira pa kita ginaagda sang Ginoo to place order. For example, for me, anong ako nga realization sa sining nga mga inadlaw, sining nga masinimana, ate, I would go back to putting order in my life. How? By prioritizing things, no? To go back to that habit of prioritizing. Sa inyo, nga mga extrovert siya, kag lain-lain ng dynamics naton, di may ara makamuguro nga mga bagay-bagay dira, ang ginagda sa Dios nga to put into order. No? So, depende na sa inyo, hindi ako masabat, no? Kahit lain-lain mga naton dynamics, as I said. Pero you know what I mean here. Hopefully, I can convey what I'm trying to say here. No? So, the disruption bala, kung the disruption nang nagbago siya, nagsuli siya, nag-reverse siya, paurong siya. So sa sinang mga areas ng kabuhi ta, dira na siya ang aton nga challenge. That is where the Lord is challenging us to create a new habit or to strengthen that old habit that we have that we need to reinforce during this moment of the quarantine time that we have in our that we are experiencing nowadays. Okay, so dala lang siguro anay. So the takeaway for this session is create new habit or strengthen the good habits that we already have, because this moment of the disruption in our normal way of doing, the normalcy of our life, is the best time to create new habits or to strengthen that new habits by placing order, prioritizing our lives, no? Or our things that we do inside our own houses. So again, may the good Lord bless us, and I invite all of you to share this video to your friends, especially sa mga, siguro sa mga age group nga lapit-lapit sa mga age group naton. Tanaw ko bala sa analytics ko, ang laban nga nagatanaw sa akong video are in their 40s, 50s, 60s, and some are 70s. Sa mga hubin, hindi ko gali bakal. Why sa nagatanaw? Ang tanang laban nagatanaw mga ara na sa middle. Para sa edad ta naton. Maybe you can share that, share this video to those people who might be interested, and maybe again, in some sense, transmit it to your younger generations who are in the house. Kay isa pa ginakabagay nga nadula na sa aton modern society, no? Nabalang that responsibility, that obligation to transmit the values of our generation to the values that is succeeding us. Kaya nga ato panimuot ya nga ti father may aram na sila yung modern values niya ato dinumaan niya. No, I don't think so. The expression may be different, but still the core message, the principle will still be the same. For example, honesty. Lain na subong yung honest, lain ng mga pamaaging honesty. Sa una, honesty ya kung masubra ang sisilios ang Changi, ibalik mo. Tapos mo yung mataga Changi. Nara sa supermarket naman niya. Kag usually, wala mo nagasubra supermarket. Yeah.
Anay sa Tianggi nga ang tindira sa Tianggi nagabaligya sa imo tapos magbata igahibi pa ang linuto nga awas na kasi nagsaga-talang na siya. Basta mo di ka magtalang kahit i-computerize na. So pero nasili nga dula lang honesty, of course hindi ara gyapon. Lain na iya nga expression. Te amo man na ang aton tani nga values ba lang nga dapat itudlo sa kabataan sa mga aputa. Ara nga gyapon niya. Ang nadula subong sa aton is that sense of obligation, that sense of responsibility to transmit these values to the next generation. Ang ginimo tayo, ipabayaan ta na lang ang henerasyon nga nagasunod sa aton kung bahala nila sa sang ilang himuon dira. Tayo hindi na isa-isakto. Okay, so nalawig na pa ko di karon, diri na ko na asta. We will see each other again next time. But take note of this. This moment that we are inside our houses is an opportune time to strengthen the good values that we have already or to develop new habits that we can bring to the next phase of our lives as a society after the COVID-19 pandemic. So thank you and God bless us all.